Estamos con el amplificador limpio, Clean Amp. En Evil Twin, el pedal Evil Twin son dos Fuzz, silicio, germanio, silicon, germanium. Two channels independent, but you can cascade one into the other. Podemos poner uno u otro entrando de una u otra manera. Vamos a probar primero el silicio. First, silicon. You can see that even if you put it all the way, with all the fuzz and all the volume, con todo el fuzz y todo el volumen, el ruido es mínimo. No hay noise gate, no hay pedal de supresor de ruido. El sonido es bastante, para un fuzz está bastante bien. Está bastante balanceado. Ahora probemos el germanio. Que está al máximo, podemos ver que igual mete muy poco ruido, just a little bit of noise, and there's no noise gate, so it's pretty stable. Now for the G and SI switch, para el switch lo que hace es que en esta posición hace que este canal entre este canal, so silicon into germanium on this side, and what happens, we need, there's a lot of gain if you put both at max, but if you put it like this and you engage, there you go. You can see the difference. Aquí se ve la diferencia de este canal yendo a este canal. This channel into this channel, silicon into germanium. But we can switch it. Now you got germanium into silicon. Me gusta más de esta manera y así podemos jugar con ambos. Now you can see that there's a loss of gain and volume. Hay una pérdida porque está muy abajo. It's low, this one. So we bring it up, we bring this down, something like this, and there you go. Así no, it doesn't matter where the switch is.